Alright guys, okay, for now we will discuss about pronunciation ya guys ya. Sekarang kita mau belajar tentang pronunciation atau pengucapan ya guys ya. Pengucapan juga nanti kita belajar juga tentang quotes ya guys ya. Quotes itu kata-kata bijak. Buat apa sir kata-kata bijak? Ya buat ini guys, buat contoh-contohnya cara nanti saya bacain pakai versi Amerika ya, logat Amerika sama logat Britishnya. Jadi kita sambil belajar quotes ya, kata bijak, sambil juga belajar cara ngebedain antara American sama British accent atau logat Amerika sama melawan logat British ya guys ya, bedanya apa gitu ya. Tapi sebelumnya teman-teman harus belajar dulu tentang pop sounds sama cara ngebedain antara American sama British ya. Pokoknya ikutin aja alur videonya, part-partnya, ada part 1, part 2, part 3, part 4, itu tonton secara berurutan guys ya, biar paham, biar gampang ya. Alright guys, okay. Selamat belajar. Alright guys, Mr. Rama is here. Alright, today we're going to learn about pop sounds, right? Pop sounds itu peletupan suara ya dalam bahasa Inggris guys. Jadi di bahasa Inggris itu kalau kita ngomong nggak boleh kayak kertas, paper, waktu, time, mobil, car, nggak boleh. Harus ada peletupannya, suara yang meletup ya. Jadi kertas itu paper gitu ya. Paper, waktu ya time, nggak boleh time tapi time. Mobil car, nggak boleh car. That is my car, nggak boleh, harus car gitu ya. Nah, pop sounds itu ada 8 suaranya, yaitu p, t, k, c, b, d, g, j ya. P, T, K, C, B, D, G, J gitu aja ya ngapalinnya ya. Ingat-ingat 8 suara itu P, T, K, C, B, D, G, J. Oke. Yang pertama ya, langsung ya. Yang pertama ada kertas, paper ya, paper, gak boleh paper tapi paper. Pulpen ya pen gitu ya. Taman, park, memarkir juga park sih ya. Itu kan ada P sama K, berarti 2 kali ya pop soundnya ya, park gitu ya, park, santai aja, park, that is my park, that's beautiful park, and itu taman yang indah, beautiful park ya. Terus ada damai, peace, yeah, I feel peace, damai. Kebanggaan, pride, yeah, that is my pride. Gitu guys, cara ngomongnya dalam bahasa Inggris itu gitu ya. Terus ada waktu, time, bukan time tapi time. Mengambil, take. Belok, turn. I want to turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Mencoba, try, ya kan. Melatih, train. Bisa juga kereta api ya, train. Sekarang ke ya, mobil, car, ya, car. Menangis, cry. Warna, color ya. Kalau yang colour itu tulisan British, kalau color aja itu Amerika, nggak apa-apa, sama aja, color. Terus kriminal, kriminalitas ya maksudnya, crime. Terus raja, king ya, tulisannya bisa C, bisa K ya, yang penting suaranya, ini berdasarkan suara loh ya. PTKC BDGJ itu berdasarkan suara. Terus chick, pipi ya kan, chick, 2 kali pop sound, C sama K, chick. Kursi, chair. Terus apa lagi? Ayam, chicken. Anak kecil, children. D-nya juga latupin, children. Mengganti, change, perubahan, change ya. Besar, big, big gitu ya, bukan big tapi ada letupan suara, big ya. Otak, brain. Terus banteng, bull ya kan. Terus bus ya, bus gitu ya. Kembali atau belakang, back, 2 kali pop sound, back. Gelap, dark, D sama K, dark. Pintu, door. Terus kering, dry. Hari, day. Menggali, dig gitu ya. Hijau, green. Hebat, great. Bagus, good. Tuhan, God. And then senang sekali, glad. Terus ada J sekarang ya. Gender ya, gender ya, meskipun tulisannya G tapi kan bacanya J ya kan, gender, jenis kelamin. Terus musuhnya Batman, Joker ya. Nama orang, Jack. Januari, January, January. Juni, June. Oke, gitu aja untuk yang sekarang ya. Thank you very much. Alright guys, okay, today we're going to learn about American versus British pronunciation ya, atau accent ya. American versus British accent ya. Jadi perbedaan
antara aksennya Amerika atau British ya, dan British. Jadi aksen itu logat guys ya. Logat itu ya kayak ya contohnya kalau Amerika kan pokoknya saya mau datang ke pesta, I want to go to the party. Nah, jadi kelihatan dari logat cara ngomongnya tuh, I want to go to the party. Kalau British gimana sir? I want to go to the party. Itu kan kedengeran banget British. Yang lain sir, oke India ya, I want to go to the party. I want to go to the party. Ini kan jadi kita bisa tahu ya gunanya kita belajar aksen logat, selain kita bisa menirukan mungkin ya, kalau bisa ditirukan, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Jadi yang paling utama kita bisa tahu nih kalau kita ngobrol sama bule, dia nih dari mana nih, bule dari mana nih, I want to go to the party. Oh berarti Amerika, orang Amerika nih. Kalau dia ngomong I want to go to the party, ya itu British ya. Jadi kalian bisa minimal bisa membedakan ya. Ya, sambil belajar cara bacanya, siapa tahu juga kalian juga bisa mau ngomong versi Amerika ataupun British kan bebas gitu ya teman-teman. Langsung aja American versus British accents. Oke. Perbedaan suara guys, bedanya Amerika sama British itu aja ada di 5 suara ya, 5 suara ya. Yang pertama ada O ya, yang kedua ada T yang di tengah tapi ya. Yang ketiga ada R, yang keempat ada itu bacanya terus yang kelima ada A. Jadi A agak ke O sedikit, A ya. Yang keempat tadi gimana sir? Yang keempat itu tapi agak ke A, nya mangap banget, ya kayak contoh kita ngomong black, itu nggak boleh black aja, black, the color is black, nggak boleh, harus mangap black ya kan. Sama yang nomor 5 itu A ya, A agak ke O ya, problem, stop, politic gitu. Oke, satu-satu ya. Yang pertama ada O. Ini bukan semua O lah guys ya, bukan semua O ya. Ini hanya terjadi di O yang dibaca O. Umpamanya home, so, open, itu kan O semua ya. Beda kayak floor, lantai, floor, F-L-O-O-R itu O-nya nggak dibaca O ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu tulisan belum tentu bacanya gitu ya. Tulisannya ini, bacanya ini, belum tentu ya. Oke, ini hanya terjadi di kasus yang dibaca O. Kalau di Amerika guys, itu dibacanya rumah itu home, karena O ya, O, home, so, open. Yeah. Home, this is my home. Ini rumah saya, this is my home. Oke. Jadi apakah ini rumahmu? So, is this your home? Home atau ya home. And then open. Ya kalau orang Amerika bilangnya open the door. Open the door. Gitu guys. O ya. Kalau di British itu O-nya diganti U. Sama U ya. Kayak kalian bilang endok gitu. Sama U ya. O. Jadi bacanya home. So, open. This is my home. Alright, so is this your home? Gitu guys, British itu. Open the door. Open the door. Ya kan? Open the door. R-nya kok nggak dibaca Zar kalau British? Bukalah pintu, open the door gitu. Nanti ada penjelasannya di nomor 3 itu. Kenapa British R-nya nggak dibaca ya? Oke, yang penting satu-satu dulu ya. Udah ya. Terus yang T sekarang ya. T yang di tengah guys. T yang di tengah itu kalau diapit 2 suara vokal ya, Amerika itu mengenal istilah flap T. Ya, flap T itu adalah T yang berubah suara jadi suara D tipis ya. Karena kenapa dirubah jadi suara D tipis? Karena T-nya itu berada di tengah dua suara vokal. Kayak contohnya better. Better itu kan T-nya di antara suara better, ya kan diapit. Dia diapit 2 suara vokal, jadi T-nya diganti D. Better gitu ya. Asalkan dia nggak kena stressing. Kapan-kapan aja saya jelasin tentang stressing gitu ya, biar nggak kepanjangan videonya ya. Better, ya kan? Air ya water. Tipis aja, jangan D tebel-tebel, water, jangan water, tapi water. Tipis aja water. Cutter, pemotong cutter gitu ya.
Oke, satu lagi rumus apa namanya? Flap T itu kalau ada suara R ketemu T ketemu suara vokal apapun ya. Kayak contohnya party itu kan R ketemu T ketemu suara I ya kan. Suaranya kan I ya, tulisannya Y tapi suaranya I. Party. RT vokal ya itu T-nya diganti juga jadi D, tipis ya. Per day. Welcome to my party ya. Oke. Better water color party. Sekarang yang R-nya itu kalau di Amerika selalu dibaca. Kayak ini saya ngejelasin Amerika dulu ya, biar nggak bingung. Saya jelasin Amerika dulu, nanti Britishnya. Jadi kalau di Amerika ya semuanya dibaca car, cry, Harry Potter, gitu ya. Terus yang bawah nomor 4 itu ada suara mangap ya, hitam black, can, bisa, kucing cat. Terus yang bawahnya itu ada agak ke O ya, masalah itu problem, berhenti stop, politik, pakai D juga sir, iya, T-nya kan diapit suara vokal, berarti politik, gitu ya. Oke, sekarang Britishnya ya. Oh, home so open tadi udah ya. Terus yang T-nya, nah T-nya itu kalau di British nggak mengenal flap-flapan ya, nggak mengenal flap T di Amerika jadi better gitu nggak. Jadi biasa aja tapi pakai pop sound ya, letupan suara. Jadi better, water, cutter, potty. Lagi better, water, cutter, potty. Loh, sir, R-nya kok nggak dibaca semua? Apakah British semua R-nya nggak dibaca? Oke, kita bahas yang R-nya ya. Itu bacanya call, cry, Harry Potter. Ya, call, R-nya nggak dibaca. Cry, R-nya dibaca. Harry Potter, Harry, R-nya dibaca. Potter, R-nya hilang. Kok bisa gitu? Nah, guys, kalau di British itu R-nya hanya dibaca, ingat-ingat ya. Kalau perlu ditulis ya. R di British itu hanya dibaca ketika setelah R ada suara vokal. Vokal itu apa? Suara A, I, U, E, O. Ya. Kalau depannya ada, berarti dibaca R-nya. Oke. Sekali lagi. Kalau depan R-nya itu ada vokal, R-nya dibaca. Kalau nggak ada suara vokal, apapun kasusnya, nggak ada suara vokal depan R, R-nya hilang. Udah gitu aja di British. Simple. Kayak contohnya, lebih baik better. Apakah habis suara R ada suara vokal? Nggak ada kan? Hilangin aja better. Air, water. Nggak ada suara vokal kan? Culture, potty. Habis R kan T. Ketemu T. T itu bukan vokal. Berarti hilang juga. Potty. Ya kan? Mobil gimana? Car. Nggak ada suara vokal depannya. Car. Cry. Habis suara R ada suara I. I, U, E, O kan? I. Berarti dibaca R-nya. Cry. Harry, ketemu I kan? Ya, berarti vokalnya dibaca, R-nya dibaca. Potter, R-nya hilang. Ya, Harry Potter, gitu doang. Terus yang untuk yang itu guys, hitam, Amerika kan black, can, cat, ya, ya. Tapi kalau di British itu suaranya jadi agak ke A gitu guys. A, A tapi dia cenderung ke E sedikit. Jadi dibalik. Kalau Amerika kan E mau ke A, ya kan? Kalau British itu A mau ke E, tapi dominan di A-nya. Contohnya, bacanya gimana berarti, sir? Britishnya gini, black. Oke? Can, yes I can. Gitu, guys. Kucing, that's my cat. Cat. Kok sama kayak memotong, sir? Memotong itu cut, nggak boleh dibaca panjang-panjang. Cut. I wanna cut my hair. Mau banyak gitu ya. I wanna cut my hair. Cut, langsung cut cepat. Kalau ini kan cat, cat gitu kalau Britishnya. Jadi Harry Potter ya. Kalau orang Amerika kan Harry Potter. Kalau Britishnya Harry Potter. Nah, kalian coba nonton Harry Potter. Si teman-temannya pasti manggilnya gini, Harry Potter, gitu ya. Terus yang kelima ada suara A.
suara A agak ke O, ya kan? Problem stop politic. Kalau itu kalau American. Kalau Britishnya cukup dibaca O, oke? O aja. Jadi problem, no problem, no problem, no problem. Stop, stop aja, stop. Jadi jangan dimarahin kalau ada temennya bilang stop, bukan oh jangan stop, tapi stop, stop. No, itu dua aksen guys. Stop itu American, kalau stop British. Politik, po bukan pa, politik kalau British ya. Oke, sekarang kita ke contoh kata-kata. Saya baca di American terus British ya. My name is Harry Potter. Ya, pakai rumus yang tadi ya. My name is Harry Potter. Harry Potter. R-nya harus jelas American. My name is Harry Potter. Oke. Kalau Britishnya, my name is Harry Potter. My name is Harry Potter. Gitu guys. Nomor 2. My brother, American ya. My brother is in Jakarta. Jakarta. R ketemu T ketemu vokal A. Berarti T-nya diganti D. Jakarta. My brother is in Jakarta. Britishnya, my brother. R-nya ketemu is ya. Berarti dibaca. Kalau mau disambung dibaca. Kalau kalian ngomongnya gini, my brother is in satu-satu ngomongnya, berarti R-nya hilang. Tapi kalau disambung, my brother is in gitu, R-nya dibaca. Kita gampangnya satu-satu aja. My brother is in Jakarta. R-nya hilang, T-nya biasa. Karena R-nya nggak ketemu sama vokal kan. Jakarta. My brother is in Jakarta. Kalau disambung, my brother is in Jakarta. Gitu. Nomor 3. I want to bisa disingkat I wanna ya. Boleh, I wanna. Biar gampang, I wanna aja. I wanna make a American. I wanna make a party tonight. I wanna make a party tonight. I wanna make a party tonight. Kalau Britishnya, I want to atau I wanna, boleh juga British, orang British juga pakai I wanna juga. Gak masalah, tapi itu asalnya dari Amerika ya penyingkatan itu. Cuman orang Inggris pun sekarang sudah pakai itu. I wanna, I'm gonna, tapi nggak sering-sering ya. I wanna atau I want to aja deh. I want to make a party tonight. I want to make a party. R-nya hilang. Party tonight. Loh, T-nya kok jadi tonight gitu, Sir? Itu namanya glottal ya, guys. T yang diglottal kan. Jadi kalau di ujung-ujung belakang T itu boleh di kan ya. Contohnya kayak tapi, but you have to go. But yeah, you have to go tonight. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak baku di British Standard, nggak. Itu aksen, lebih tepatnya itu aksen di London ya guys ya. London sering pakai glottal. Boleh kalian bilang tonight, boleh. Lebih bener malahan tonight. Kalau tonight itu lebih umum ya. And then nomor 4-nya itu American, take the data, karena T-nya diapit suara A sama A, data ya. Take the data in my little ya, computer. Take the data in my little computer, American. Kalau Britishnya, take the data, biasa aja, in data ya. Take the data in my little computer. R-nya hilang. Take the data in my little computer. Gitu. 5. That's my American dulu ya. That's my little daughter. Daughter itu bacanya daughter ya guys ya, daughter. Tapi kalau karena diapit suara O sama E, berarti daughter. T-nya jadi D, daughter. That's my little daughter. Britishnya, that's my, boleh jadi glottal itu, that's my little daughter. Gitu ya. Boleh nggak, Sir, little-nya aja jadi saya baca little? Boleh juga, no problem. Ada style di Inggris juga ya yang banyak ya. T tengah juga diganti jadi ya. Little boleh. Itu lebih gaul lagi itu ya. Makanya kalau orang British itu biasanya dibully gara-gara mereka ngomong sebotol air bowl of water. Ya, bowl of water. Jadi T-nya diganti jadi semua.
ya. Tapi kalau kalian ngomongnya standar aja, British yang standar, ya, yang umum ya, bottle of water gitu ya. Kalau gaulnya bottle of water. And then oke, nomor 6 ya sekarang ya. American ya. I can't make it perfect. I can't make it perfect. Gitu ya. Kalau Britishnya I can't make it, boleh pakai glottal, make it boleh juga, make it boleh, I can't make it perfect, R-nya hilang, I can't make it perfect, gitu ya. 7 American, better, I subscribe this channel, channel. Kalau Britishnya better, I subscribe this channel, gitu ya. Better I subscribe this channel. Oke guys, sekarang mulai kita bahas ini ya, quotes-nya ya guys ya. Ini kita sambil ngebedain antara American dan British accents ya, logat Amerika sama logat British ya. Oke, langsung aja. Believe you can and you're halfway there. Sebentar, artinya dulu ya. Yakinlah kamu bisa dan kamu sudah setengah jalan menuju ke sana. Maksudnya adalah kalau kita yakin kita bisa, maka kita sudah setengah jalan menuju kesuksesan kita gitu guys. Pokoknya yakin dulu gitu ya. Oke, kalau di Amerika dibaca gini, believe you can gitu ya, can, and you, D ketemu Y itu bisa dibaca J guys ya, and you're halfway there. Kalau di Amerika jelas R-nya ya, there. Believe you can and you are all halfway there. Lagi, believe you can and you're halfway there. Kalau di British itu dibaca gini, believe you can, lebih nya dia lebih ke A ya. Believe you can and you are halfway there. R-nya hilang belakang karena there itu kan terakhir suaranya R ya, berarti there gitu doang ya. Believe you can and you're halfway there gitu ya. American, believe you can and you're halfway there. British, believe you can and you're halfway there. Oke, selanjutnya, it is never too late to be what you might have been. Artinya adalah tidak ada kata terlambat untuk menjadi seseorang yang kamu inginkan ya guys ya. Alright, kalau di Amerika dibaca it is never, yang jelas it is never too late to be what you, T ketemu Y bisa jadi C ya guys ya. What you might have been gitu ya. It is never too late to be what you might have been. Oke, kalau di British it is biasa, nggak usah it is ya. Kalau it is kan American ya, pakai dirubah jadi D karena diapit vowel. Jadi D kan, it is. Kalau Britishnya it is saja. It is never, R-nya hilang karena ketemu T. It's never too late to be what bisa atau what juga nggak apa-apa ya. Kalau glottal kan optional ya, bisa dipakai bisa nggak. What you might have been. It is never too late to be what you might have been. Okay, to British. Okay, American. It is never too late to be what you might have been. British. It is never too late to be what you might have been. Atau what you might have been. It is never too late to be what you might have been. Ya. Kalau bawahnya, happiness is not by chance but by choice. Artinya kebahagiaan datang bukan karena kesempatan ya guys ya, tetapi karena pilihan. Pilihan maksudnya keputusan. Jadi kita bisa menentukan kita ini pengen bahagia apa enggak ya. Bagaimana cara kita menyikapinya aja. Bukan jadi ketika ada sesuatu peristiwa gitu, tergantung pilihan kita mau dibawa enjoy apa dibawa susah, itu tergantung kita. Itulah kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan datang bukan karena kesempatan atau peristiwa, tetapi pilihan ya. Kalau Amrik bacanya gini, happiness, nya mangap ya, happiness is not happiness is not by chance but by choice ya. Happiness is not by chance but by choice. Alright, kalau Britishnya A-nya jadi A biasa ya. Happiness is not, boleh pakai glottal, no gitu ya. Happiness is not by chance but by choice. Ya, gitu ya. American, happiness is not by chance but by choice. British, happiness is not by chance but by choice. Alright. Next. Some people look for a beautiful place, others make a place beautiful.
Alright, artinya banyak orang mencari tempat yang indah. Beberapa orang yang lainnya membuat tempat indahnya sendiri, yes ya. Maksudnya adalah selama ini kita mencari, oh saya harus bisa mendapatkan ini. Padahal kalau kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya, itu bisa indah juga gitu ya. Tapi tidak berarti kalian tidak boleh mengejar cita-cita kalian, impian kalian, umpamanya pengen punya rumah besar dan segala macam, punya gadget atau punya mobil segala macam, nggak masalah. But you have to make sure that your place is beautiful. Kalian harus menganggap bahwa posisi atau tempat kalian sekarang juga sudah indah. Nah, biar nggak susah ya guys ya, biar nggak merasa kesusahan, biar kita menjalaninya dengan happy gitu ya. Alright, okay, Americannya, orang Amerika bilang gini, some people look for a beautifulnya dibaca beautiful ya. Some people look for a beautiful place. Others, R-nya harus jelas, others make a place beautiful. Oke, PTKC BDGJ-nya atau pop sound-nya harus jelas ya guys ya. Beautiful, dia nggak boleh beautiful, no, beautiful ya. Some people look for a beautiful place, others make a place beautiful, gitu guys. Kalau Britishnya, some people, L-nya itu kadang-kadang bisa diganti W ya guys ya. People bisa people. Some people look for, itu mana sih kok L jadi W itu? Itu London guys, di aksen London. Bisa people, L, pokoknya mati L itu bisa diganti W ya, kapanpun itu ya. Kalau kalian mau ya bisa terbiasa ya nggak apa-apa. Kalau nggak terbiasa nggak L juga nggak masalah. Berarti ya standar British ya kalau pakai L ya. Kalau kalian pakai W berarti kalian dianggap pakai aksen lokal London ya. Some people look for a beautiful place. Oke, ini standar British. Some people look for a beautiful place. Bukan beautiful, bukan pakai D, beautiful, no. Tapi beautiful biasa ya. Some people look for a beautiful place. Others make a place beautiful. Others, R-nya hilang ya. Others make a place beautiful. Ya. Oke. American. Some people look for a beautiful place. Others make a place beautiful. Kalau Britishnya, some people look for a beautiful place. Others make a place beautiful. Ya. Terus the next, my mission in life is not merely to survive but to thrive. Merely itu hanya, survive itu bertahan hidup ya, thrive berkembang. Misi saya dalam hidup bukan hanya untuk bertahan hidup tetapi juga untuk apa? Thrive, berkembang ya guys ya. Kalau American accent Amerika, my mission in life is not merely to survive but to thrive gitu ya. My mission in life is not merely to survive, but to thrive. Ya. Kalau Britishnya, my mission in life is not merely to survive. Survive, R-nya hilang karena ketemunya bukan sama vokal ya. Ketemunya kan V ya, ketemu V. Berarti survive gitu aja. Survive, but to thrive. My mission in life is not merely to survive, but to thrive gitu ya. American. My mission in life is not merely to survive, but to thrive. British. My mission in life is not merely to survive, but to thrive. Okay. The next, you're enough just as you are. Artinya adalah cukuplah seperti dirimu apa adanya ya. Maksudnya jadilah dirimu apa adanya gitu ya. Amerikanya gimana sir? You are enough. Itu kalau bahasa Inggris itu disambung-sambung gitu ya guys ya. Jangan you are enough. No, jangan you are enough gitu aja. You are enough just as you are gitu ya. As you are. Ketemu A jadi disambung pakai W. You are. You are enough just as you are. Nah, itu Amerikanya. Kalau Britishnya, you are enough. Hampir sama. You are enough just as you are. R-nya yang belakang hilang. Just as you are. Gitu ya. Gloser, tapi tadi yang pertama you are enough itu R-nya kok dibaca? Karena R-nya kan ketemu sama enough guys. Ketemu sama vokal, berarti you are enough gitu ya. You are enough just as you are. R-nya yang belakang baru mati, nggak dibaca karena nggak ketemu vokal ya. You are enough just as you are. Kalau American, you are enough just as you are. Britishnya, you are enough just as you are, gitu ya. And then
One's destination is never a place, but a new way of seeing things.